1. Press start cue. 1. Tekan butang kunci. 2 jari tolak depan ke hadapan, 2 fingers push from forward. 2 jari tarik ke belakang mengundur, 2 fingers pull back. Butang kiri atau kanan, 1 jari tolak ke depan, pusing kanan dan pusing badan. Butang kiri atau kanan, 1 jari tekan pusing kanan atau kiri, turn body dot left button or right. 1 finger korek batu. Butang kiri, 1 jari tekan lama untuk korek batu. Arrow C digging dot left button. 1 finger long, press to dig rocks. Tolak batu, butang kanan, 1 jari tekan lama untuk tolak batu. Push right button. Pusing excavator 360, tolak dan tarik butang roda, 1 jari. Tolak 1 jari tarik untuk pusing bulat. Excavator 360. Rotation, push and pull, wheel button. 1 finger push, 1 finger pull to rotate round.